अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरा सिपारा सयकुल सूरह बकरा है और आयत नंबर 177 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ामुस्सलाता, और नमाज कायम करो, व आतज़ ज़काता, और ज़कात अदा करो, वल मूफ़ूना बि अहदिहिम, और अपने वादों को पूरा करो, इज़ा आहदू, जब वादा करो, अपने अहद करते हो उन अहदों को पूरा करो। वस्साबिरीन फिल बअसाई, और सब्र करने वाले तंगी के टाइम पर, वज़्ज़राई, और जंग के टाइम, तंगी और तकलीफ़ में, वहीनल बअसी, और जंग के टाइम पर। उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू, यही सच्चे लोग हैं। व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही परहेज़गार हैं। अच्छा, अब अल्लाह ताला जो फरमाते हैं इस आयत में 3 दिनों से यही आयत चल रही है, आज अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग सब्र करते हैं, नमाज कायम करो, पीछे आ चुका नमाज का हुक्म जो अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया, और जहाँ पर भी अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म फरमाया उसके फ़ौरन बाद ज़कात का हुक्म आया ही आया है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, और अपने अहद को पूरा करो, वादे को पूरा करो। वादा ऐसी चीज़ है जहाँ यहाँ तो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम जब अहद करो तो उसको पूरा करो, ये नहीं हुक्म है। हदीस में है कि इन्नल अहद काना मसूला, बेशक सवाल किया जाएगा आपका, जो आप वादा करते हैं, जो आप किसी से अहद करते हैं, उसके बारे में सवाल किया जाएगा। और फिर मुनाफिक की निशानी में भी आता है कि जब ये वादा करे तो उसको पूरा नहीं करते। मुनाफिक वादा पूरा नहीं करता है, मोमिन को वादा पूरा करना है, क्योंकि वादे के बारे में कुरान में भी डिटेल में मौजूद है, तो हदीस भी इसमें मौजूद है। तो अगर कोई शख्स वादा करे और वादे से मुकर जाए तो वो कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करेगा, क्योंकि कबीरा गुनाह की एक तारीफ़ ये भी है कि वो अहकामात या वो गुनाह जो कुरान में मौजूद हो या हदीस में मौजूद हो, या जिस पर हद कायम होती है, तो ये सारे कबीरा गुनाह कहलाते हैं। अब यहाँ पर इसमें हद तो कोई नहीं है, हद नहीं है इसमें, यानी उस पर कोई हम ये नहीं कह सकते कि इसको इतने कोड़े मारो या इसको इतनी सज़ा दो, ये नहीं कह सकते हम। लेकिन मसूला है, पूछा जाएगा क़यामत के दिन भी, हिसाब है। वादा बहुत बड़ी चीज़ है। आजकल के दौर में हदीस मुबारक में आता है कि आखिरी ज़माने में ऐसे लोग होंगे जो बज़ाहिर दोस्त होंगे लेकिन अंदरूनी दुश्मन होंगे। आप गौर करो इस वक्त किस कदर ऐसे पोशीदा दुश्मन हमारे आसपास मौजूद हैं, हम पहचान ही नहीं पाते उनको। इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि मैं इंशाल्लाह क़यामत की निशानियों के बारे में एक बयान तफसील के साथ रखूँगी, जिसमें ये कि क़यामत आने से पहले पहले जो निशानियाँ हैं, वो छोटी छोटी निशानियाँ वो कौन कौन सी हैं, और कौन सी पूरी हो चुकी हैं, और कौन सी बड़ी हैं, और कौन सी पूरी अभी नहीं हुई हैं। तो बहरहाल ये भी एक क़यामत की निशानी है कि आखिरी ज़माने में लोग ऐसे होंगे जो बस ज़ाहिर तो आपसे बड़ी खुंदा पेशानी से दोस्ती के साथ मिलेंगे, बड़े मीठे होंगे, लेकिन अंदर से जो होंगे वो दुश्मन होंगे। पता ही नहीं चलता। आजकल के दौर में हम एक ही प्लेट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ खाने वाला हमारे पीठ पीछे हम पर कैसा वार करेगा, पता ही नहीं होता। मैं तो हैरान होती हूँ, मैं तो खुद देखती हूँ, मैं तो खुद ऐसी कैफियतों से गुजरी भी हूँ, मुझे हैरत होती है कि एक ही बर्तन में खाने वाले, एक ही टेबल पर बैठने वाले, एक ही जगह पर रहने वाले लोग जब इस तरह का काम कर जाएं तो कितनी तकलीफ़ होती है। तो ये चीज़ जो है ना, अहद ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि अहद को छोड़ दें, वादा ज़रूरी है, वादा किया तो वादा निभाना है, अपनी ज़ुबान का पास रखना है। पहले ज़माने में लोग सिर्फ ज़ुबान दे दिया करते थे, फिर उसके लिए कट मरते थे, लेकिन ज़ुबान से पीछे नहीं हटते थे, अहद को नहीं तोड़ते थे, कहते थे हमारा अहद है, हमने कह दिया तो बस कह दिया। आजकल आप वहीं देखेंगे लोग कह रहे होंगे, और जब वो आपने पीठ फेरी तो उसकी ज़ुबान को छोड़ोगे। तो दो तरफ़ा ज़ुबान, दो तरफ़ा चेहरा, और नकाब के ऊपर नकाब। एक चीनी कहावत है कि इंसान के चेहरे पर 3 निकाब होते हैं। एक वो जो उसको ख़ुद को पता होता है, एक वो जो वो दूसरों के सामने ज़ाहिर करता है, एक वो जो जिसके सामने जिस तरह का वो आया है तो वो उसको वैसा ही समझ रहा है। तो इंसान बड़े छुपे हुए चेहरों के पीछे होता है। ये मुनाफ़िक़त है और ये क़यामत की निशानी है, क्योंकि ये काम नहीं होता था पहले ज़माने में। पहले सच्चाई थी, ईमानदारी थी, लोग जो कहते थे उसको पूरा करते थे। आजकल लोग जो कहते हैं उसको पूरा नहीं करते, इसलिए अहद के बारे में कहा गया, अहद क्या है तो उसको पूरा करो, उसको छोड़ो नहीं। बड़ी एक हदीस में आती है, इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह लोगों ने अपने अहद के पीछे अपनी हर चीज़ को छोड़ा। बस साबिरीन फिल बअसाई, और सब्र करने वाले तंगी में, और ज़राई, और तकलीफ़ में।
تنگی اور تکلیف کے ٹائم پر صبر کرنا یہ ایک بہت بڑی یعنی صبر کی ایک قسم ہے، تکلیف اور تنگی کے ٹائم پر صبر کرنا۔ پھر وحین الباس، جنگ کے ٹائم پر صبر کرنا۔ چلو جی، تکلیف اور تنگی کے ٹائم کا صبر تو سمجھ میں آتا ہے، جنگ کے ٹائم کا کون سا صبر ہے؟ جنگ کے ٹائم کا صبر ہے کہ دشمن کے سامنے ڈٹے رہنا، پیٹھ دے کر نہ بھاگنا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ پھر اگر زخم لگ جائے تو اس پر صبر کر لینا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں شریک تھے، ایک شخص بڑا بہادری سے لڑ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ صحابہ نے کہا کسی یہ جہنمی ہو سکتا ہے، یہ تو اتنی شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ اچھا، جب شام کے ٹائم پر شام ہوتی تھی تو جنگ ختم ہو جاتی تھی، ہر کوئی اپنے لشکر کی طرف آ جاتا تھا۔ جب شام کے ٹائم میں واپس آئے تو دیکھا کہ وہ شخص جس کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ بڑا زخمی تھا، اس کو اٹھا کر خیمے میں رکھا، اس کا علاج وغیرہ کیا، لیکن اس کو اتنے زخم تھے کہ اس سے صبر نہیں ہو سکا۔ اس نے کیا کیا، تلوار نکال کر اپنے گردن پر پھیر دی اور خود کو مار دیا، یعنی خودکشی کر لی۔ خیر صحابہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ تو وہ شخص جہنمی کیوں تھا، اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں کئی تفصیل موجود ہے کہ وہ منافق تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے کہا، اور آخر بھی انجام بھی اس کا خراب ہی ہوا کہ اس نے خودکشی کی۔ لیکن وہ منافق تھا، منافق اگر خودکشی نہ بھی کرے تب بھی اس کے لیے جہنمی ہے۔ تو بہرحال اس نے یہ صبر نہیں کیا۔ جو زخم آتے ہیں نا، شہادت کے ٹائم پر جو شہادت کی موت ہوتی ہے نا، اس میں درد نہیں ہوتا۔ شہادت کے ٹائم کی جو موت ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہید کی روح میں نکالتا ہوں، خود نکالتا ہوں۔ شہید اور ولی، ان کی روح اللہ خود نکالتے ہیں۔ پھر جب وہ روح نکلتی ہے تو ایسے ان کو محسوس ہوتا ہے جیسے ایک چونٹی نے کاٹا ہو، تو ہلکا سا درد محسوس ہوتا ہے۔ اس کو درد نہیں کہہ سکتے، تھوڑی سی چبھن محسوس ہوتی ہے اور روح نکل جاتی ہے۔ حالانکہ روح کے نکلنے کا عمل بڑا خطرناک عمل ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ روح کے نکلنے کو آپ اس درد سے بیان کر سکتے ہیں کہ جسم میں ایک وقت میں 300 تلواریں اگر داخل کر دی جائیں تو کتنا درد ہو، اتنا درد ہوتا ہے روح کے نکلنے کا۔ لیکن شہید کے لیے یہ درد ہلکا کر دیا جاتا ہے اور اس کی روح بڑے آرام سے نکل جاتی ہے۔ پھر یہ تو ہو گیا شہید۔ لیکن شہادت سے پہلے زخم آتے ہیں، جو ابھی شہید نہیں ہوا ہے بندہ، تو وہ جو زخم آتے ہیں وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنگ میں زخمی ہو گئے، جنگ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، واپس آئے گھر اور وہ اسی زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ ہوتے وہ بھی شہید ہیں، لیکن کیا ہے کہ زخم برداشت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو برداشت کرنا، تکلیف برداشت کرنا، یہ بڑا صبر کا کام ہے۔ تو حین الباس صبر کرنا چاہیے، دشمن کے سامنے ڈٹنے کا صبر، آئے ہوئے زخموں پر صبر، یہ ساری چیزیں صبر میں شامل ہوتی ہیں جنگ کے ٹائم پر۔ اور ذرائع والبأساء تو ایسے پتہ ہے تکلیف اور تنگی میں صبر کرنا ہوتا ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ ہیں، یہی سچے لوگ ہیں جو اس طریقے سے اس ٹائم پر جو ہے وہ کر لیتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں۔ اولئک هم المتقون، اور یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے، میں تفصیل سے بتاؤں گی لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی میں اس کو واقعے کو بھی تفصیل سے بیان کروں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔